Hi there. Today we are going to review quantifiers. This is our second determiner. So we are going to use quantifiers to talk about the quantity of the noun as it is a determiner as we are talking about determiners, ¿ok? Seguimos hablando de determinantes, es decir, que vamos a utilizar los cuantificadores como determinantes, van a determinar la cantidad del sustantivo. Okay, so let's start with the first two quantifiers. So we have some and any. Tenemos some and any. What's the meaning of some and any? El significado de some and any podríamos decir que es el mismo en español, alguno, 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 alguna, algunos, algunas. But we have to be careful about the uses. Tenemos que ser muy cuidadosos sobre el uso y las reglas. So, we are going to use some and any with countable nouns, but we are going to use it with plural nouns. So we are not going to use some and any with singular nouns, only plural nouns. Vamos a utilizar los dos cuantificadores some y any con sustantivos contables plurales. And we are going to use it with uncountable nouns, con sustantivos no contables o incontables. So what's the difference? Vamos a ver la diferencia entre estos dos o los usos de estos dos. So we are going to use some for affirmative sentences. Some only for affirmative sentences. Okay? And we are going to use any for negative and interrogative sentences. Okay? So here we have some examples. Acá tenemos algunos ejemplos. There are some students in the class. Hay algunos estudiantes en la clase. There is some cheese in the fridge. Hay algo de queso en el refrigerador. So here we have two different kind of nouns. Acá tenemos dos sustantivos diferentes. Countable, which is students, and cheese, which is uncountable. Un sustantivo contable y uno no contable para ver que sí podemos utilizarlo con los dos sustantivos. Okay, here we have now we have here negative and interrogative sentences. There aren't any people in the moon. No hay algunas personas en la luna. ¿Sí? Are there any doctors in your family? ¿Hay algunos doctores o algún doctor en tu familia? This is a question. This is a negative sentence, and this is a question. Okay. Here we have another question. Is there any juice in the jar? ¿Hay algo de jugo en la jarra? So here we have different kind of nouns. We have people, which is a countable noun, and this is the plural form. This is the people is the plural form for person. Okay. This is an irregular noun. Now we have doctors, which is a countable noun too, and here we have juice. Juice is an uncountable noun, un sustantivo no contable, and we have negative and interrogative examples. So we can find some exceptions. Podemos encontrar algunas excepciones sobre el uso del some. Este es su uso principal. Son principalmente para oraciones afirmativas cuando queramos decir algo, alguna, algunos, ¿sí? Y any cuando queramos utilizar en una oración negativa o interrogativa. But we can also find, también podemos encontrarnos con este tipo de ejemplos. For example, we can use some for some questions. Podemos encontrar some, el cuantificador some, en algunas preguntas, más que todo formales. For example, offers, cuando tú ofreces algo. Would you like some tea? ¿Te gustaría algo de té? So it is very, very formal. Es un poco formal, es muy formal la forma en que estamos preguntando. Cuando pedimos algo o pedimos un favor o solicitamos algo, we can use some. Can I have some sugar? Estamos pidiendo
algo más de azúcar, un poco más de azúcar, algo más de azúcar. So that's very, very polite way to ask for something. When we are going to talk about suggestions, or we are going to say as suggestions, we can use some for a question. Entonces acá la tenemos a manera de sugerencia. Should we have some breakfast? Deberíamos tomar algo de desayuno. It's very polite. Son unas preguntas muy, muy formales y en las cuales podemos encontrar some en oraciones interrogativas. Okay, those are exceptions. Esas son excepciones. Okay, so now we are going to move into two different quantifiers. Now we have much and many. Much and many. Okay, it's the same thing that we were talking about some and any. Acá sucede exactamente lo mismo que estábamos hablando con los cuantificadores some and any. Much and many, su significado, su traducción en español es exactamente lo mismo, ¿sí? Es mucho, muchos, mucho, mucha, muchos, muchas. It's the same thing, but what's the difference? La diferencia es que much lo vamos a utilizar con sustantivos incontables, no contables. And we are going to use many with countable plural nouns, sustantivos contables plurales. ¿Ok? Much, mucho, mucha, muchos, muchas. ¿Ok? So mainly we are going to use these two quantifiers for negative and interrogative sentences. Vamos a utilizar estos dos principalmente para hacer oraciones negativas e interrogativas. No quiere decir que no los podamos utilizar en oraciones afirmativas. Sí se puede, pero para ese también tenemos otro cuantificador que nos queda mucho, mucho mejor. Okay. This is what I say, mainly used in negative and interrogative sentences. Here I have some examples about what I was saying. Acá tenemos algunos ejemplos. Here I have a question. This is a question because I have a question mark. Tengo un signo de pregunta. And also we are talking about money. Money is the noun. Money is an uncountable noun. And we use much with uncountable noun. How much money do you have? Okay, I'm gonna stop right here. Much and many lo utilizamos mucho para preguntar cuánto, ¿sí? Entonces va acompañado de este how, por lo cual es muy común encontrar las preguntas con how, much and how many cuando queremos saber cuánto o cuántos. ¿Listo? Entonces aquí perdería un poco su traducción literal de mucho o muchos. Acá como está acompañado de este how, estamos preguntando cuánto dinero tú tienes. Okay, just to be clear. This is a negative sentence, as you can see. Acá tenemos una partícula de negación. And we have money again, which is an uncountable noun. Tenemos otra vez el sustantivo no contable, dinero. Y razón por la cual utilizamos much. We didn't spend much money. We didn't spend much money. No gastamos mucho dinero. Perdón. I am sorry, but I don't have much time. I am sorry, but I don't have much time. Here I have a negative sentence. My noun, the noun for this sentence is time, which is an uncountable noun. Tenemos un sustantivo no contable, en este caso que es tiempo. That's why we use much. No, lo siento, pero no tengo mucho tiempo. ¿Listo? And it's the same thing over here. We have a negative sentence. Identificamos la oración negativa. En este caso, presente simple, negativa. And we are going to talk about friends. No tengo muchos amigos. Como friends is a countable noun, es un sustantivo contable, we are going to use many. Okay? Many for uncountable nouns.
Then we have a question. I have a question mark over here. Es una pregunta. How many children do you have? How many? Is the same thing that I was talking about here. Es la misma situación que les estaba comentando en este momento. Al unir how, much and many con how, estoy preguntando por cuánto o por cuántos. ¿Listo? In interrogative sentences, okay? How many children do you have? ¿Cuántos niños tienes? Are there many people in France? I have, this is a question, interrogative sentence. My noun, the noun for this sentence is people, sustantivo personas, el plural de personas, and that's why we use many, ¿sí? Hay muchas personas en Francia. Ok, as I told you before, como les dije ahorita, vamos a utilizar principalmente much or many for negative and interrogative sentences, but also we can use it for affirmative ones. It's okay, but we are not going to use it a lot. I have much milk left in the fridge. Tengo mucha leche de sobra en el refrigerador. Entonces, no es que no sea posible, sí se pueden hacer oraciones afirmativas. Lo mismo acá, I am having many color markers, es una oración afirmativa. Para poder incorporar este much, many y que nos quede nos quede mejor la oración, lo que podemos hacer es agregarle esta partícula que es too much. I have too much milk in the fridge. Pero entonces ahí ya cambia un poco el significado y estaría diciendo tengo demasiada leche en el refrigerador. Ya estoy exagerando, ya no es solo mucha, sino demasiada leche en el refrigerador. And the same thing, acá estoy diciendo I am having many color markers. Tengo muchos marcadores de colores. Colored markers. Ok. I am having too many. Tengo demasiados marcadores de colores. Es una opción para poder utilizar o para utilizar de una mejor forma much and many en oraciones afirmativas. Sin embargo, vuelvo y repito, nosotros nos vamos a enfocar en utilizar much and many for negative and interrogative sentences for now, okay? That's what we're going to use. Entonces vamos a dar a much, many para oraciones negativas e interrogativas. And we are going to use a different quantifier for affirmative sentences. Vamos a utilizar un cuantificador diferente para las oraciones afirmativas. Y nos vamos a mover entonces a nuestro siguiente cuantificador. Okay, this is a lot of and lots of. So we are going, the meaning of this quantifier, a lot of and lots of, it's the same that much and many. Entonces, la traducción o el significado de a lot of o lots of en español sería muchos o muchos, mucho, right? Entonces, es exactamente lo mismo. Vamos a complementar este much and many con este a lot of. Y este a lot of va a cumplir la función en las oraciones afirmativas para los dos. Es decir, voy a utilizar much para hacer preguntas y negaciones con sustantivos no contables. Voy a utilizar many para hacer oraciones negativas y preguntas con sustantivos contables plurales. Entonces, ¿cuál nos va a servir para las oraciones afirmativas de sustantivos contables e incontables? A lot of. ¿Listo? A lot of lo vamos a utilizar para decir muchos, muchas, mucha en oraciones afirmativas. So, we are going to use it with countable and uncountable nouns. Okay. Okay, here I have one example. Acá tenemos el primer ejemplo. She has a lot of books. My noun, the noun for this example is books. Books is a countable noun. Okay, so I was talking about this example over here, and the first one is about, I have the noun book, el sustantivo, el cual voy a determinar es books, which is a countable noun. Tengo un sustantivo contable plural. She has a lot of books. Ella tiene muchos libros. ¿Listo? Acá se puede decir, ella tiene muchos libros. There is a lot of money in my wallet.
Hay mucho dinero. Money is an uncountable noun. Hay mucho dinero en mi billetera. Here I have another example. They need lots of chairs. Ellos necesitaban, they needed lots of chairs. Ellos necesitaban muchas sillas. So what's the difference for a lot of and lots of? It is the same thing. It has the same translation, the same meaning. Tienen el mismo significado. The only difference is that lots of is a little bit less informal. It's less formal, sorry. It's less polite. Lots of es un poco más informal. We can use lots of in speaking, in dialogues, but it's the same thing. It's the same. It has the same meaning. They needed lots of chairs. Ellos necesitaban muchos sillas. I have a countable noun, which is chairs. Did you drink lots of beer last night? I have this. Here I have one example of a question of an interrogative sentence. Acá tengo un ejemplo de una pregunta. Entonces pasa lo mismo que con much and many. No es que no se puedan utilizar en oraciones afirmativas, sí se puede. Pasa lo mismo entonces acá con lot of. Lo podemos también utilizar en ocasiones en algunas preguntas. Y está bien, it's okay. Acá estoy preguntando, did you drink lots of beer last night? ¿Bebiste mucha cerveza la noche anterior, anoche? Entonces estoy utilizando en una pregunta and it's okay. But we are going to use a lot of for affirmative sentences with plural countable nouns and uncountable nouns, okay? Entonces ya dejamos, nosotros vamos a utilizar some and much or many for negative and interrogative sentences and a lot of for affirmative sentences when we want to express mucho, muchos. Okay? Okay, let's do the next quantifiers. The last two quantifiers, los últimos dos cuantificadores. It's few and a little. Few, a few, little, a little. So this is the other two quantifiers here. And the meaning in Spanish, its translation is the same thing again. Entonces aquí tenemos otros dos cuantificadores que se parecen mucho en su traducción, pero cada uno tiene sus funciones o sus usos. Entonces, few and little traducen poco, solo few and little, poco o pocos. Entonces, este a few sería un poco y este a little un poco también, pero los dos como significan exactamente lo mismo o traducen exactamente lo mismo, we are going to use few and a few with plural countable nouns. Vamos a utilizar estos dos o este few con sustantivos contables plurales and we are going to use little and a little with uncountable nouns. ¿Ok?